நற்கருணையின் திருத்தொண்டரே, கேரளத்தை அழகுபடுத்த தோன்றிய அன்பின் உருவானவரே, எங்கள் இறையடியாராகிய மார்த்தோமா குரியாலாச்சேரி ஆண்டகை அவர்களே, மலை மீது ஏற்றிய விளக்கு ஒளி விளக்காகும். சேற்றில் தோன்றும் தாமரை இறைவனையே சேரும். புனிதர் குலத்தில் தோன்றிய நீங்கள் நற்கருணையின் அவதாரமே, இயேசுவின் இறையாட்சியில் கலந்தவரே, ஜெபமாலை சக்கியதாவின் பக்தி இயக்கமே, இரக்கத்தின் திருவுருவம் நீர், ஆதரவற்றோரின் அன்பிற்கு அடைக்கலமானவர் நீர், தாயின் பாசத்தை மிஞ்சும் தந்தை நீரே, தவறுகளை திருத்தும் தனி உள்ளம் கொண்டவரே, மது விலக்கினை இறைவாக்கினீரே, மனித நேயத்தை வாழ்வாக்கினீரே, மக்களின் அங்கீகார நிழலானவரே, உங்களின் புன்னகை ஒளியால் கல்வி கற்றவர் கோடி பேர், துயர்களை துடைத்த இன்பத்தின் ஊற்றே, உங்களின் முயற்சியால் வாழ்வடைந்தோர் பல பேர். நாட்டின் கண்களான பெண் கல்விக்கு வித்திட்டவரே, நாட்டின் கண்களான பெண் கல்விக்கு சங்கனாச்சேரியில் SB கல்லூரியையும், வாழப்பள்ளியில் தூய தெரேசா ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தையும் தொடங்கியவரே, ஆராதனை மடத்தை தொடங்கிய அன்புள்ளம் கொண்டவரே, இறையாற்றல் நிறைந்த வல்லவரே, நீர் வாழிய வாழியவே. இன்னல்களை இனிமையாக்கியவரே, அன்பிற்கு ஊற்றாகவும் எளிமையின் அடையாளத்திற்காகவும் வாழ்ந்த அருட்சகோதரி அன்னை சந்தாள் அம்மையே, கடவுளுக்கு மகிமை என்ற வார்த்தையால் உலகை மகிமையாக்கியவரே, அறியாமையை நீக்கும் கல்விக்கு வித்திட்ட அருட்சகோதரியே, நீங்கள் இருக்கும் பொழுதும் இறைவனடியில் சேர்ந்த பின்னும் பெண் பிள்ளைகளின் பிணி நீக்கியவரே, அதிசயங்களை காண செய்தவரே, அருட்பணியாளர் மார்த்தாமஸ் குரியலச்சேரி ஆண்டகையுடன் இணைந்து அறப்பணியையும் அன்பு பணியையும் அர்ப்பணித்தவரே, உங்களின் சேவையால் உலகமே மகிமையடைந்தது, எங்கள் பள்ளியும் கருணை பெற்றதே. உங்களின் கருணையால் தொடங்கப்பட்ட சபையில் உங்களை இதயத்தில் கொண்டு இச்சபையின் அருட்சகோதரிகள் அன்பு செய்தும் அறம் கொண்டும் கல்வி, மருத்துவம், சமூக சேவைகளுக்காகவும் உயிரோட்டமுடன் செயல்படுகின்றன. இத்தூய உள்ளங்களுக்காகவும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் இந்நடனம் சமர்ப்பணம். ദൈവമേ, ലോകേശ്വര സ്വർഗതാത വരണമേ നീ എൻ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവാം പരിശുദ്ധനെ നമഃ. സൃഷ്ടിക്കാൻ തിരുമനസായി അന്നൊരു നാൾ സർവേശ്വരൻ ഹവ്വയാം നാരിയെ കൂട്ടിനായി കൊടുത്തോര നാഥ
ഒറ്റയടി മുടിയഴകഴും നായിക, അവൾ സരള സ്വരൂപിണി സുന്ദരി. നിനി സദരി നി സദരി നി സദരി നി മമ സദരി നി മമ മമ നി നി സദരി നി സരി മരി സ ഹരി സരി സരി സദനി പപ മരി നി മരി സ നി സരി മരി സ നി സരി സരി മരി നി പപ നി പ മരി മരി പപ നി മ നി സരി മ പ മരി സരി സരി നി സ പ നി മ മരി ആ സ സ സരി നി 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 സ പ പ പ നി പ മരി മ മരി മരി സരി മരി പ പ മരി മരി സരി നി പ പ മരി മരി സരി സരി മ മ പ അങ്ങോട്ടൊരു നാളിൽ സ്വർഗപിതാവ് പറുദീസായിൽ വന്നു. ആദാമിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ തിരുമനസായി. നന്മ തിന്മതൻ വൃക്ഷഫലങ്ങൾ തിന്നരുതെന്നോതി ദൈവം മറഞ്ഞു അതിശീഘ്രമാ സർപ്പവും വന്നടുത്തു. അവൻ ഹൗവയെ സമീപിച്ചു വഞ്ചിക്കാൻ പ്രലോഭനം നടത്തി. സാത്താന്റെ വാക്കുകളാൽ ഫലം തിന്ന ഹൗവയപ്പോൾ പിന്നീടവൾ ഫലം കൊടുത്തു ആദാമിനും. ദൈവപിതാവെന്നു തന്നെ ആദാമിന്റെ അരികിൽ വന്നു കൽപ്പിച്ചു, പാപം ചെയ്ത നിങ്ങൾ പറുദീസ തന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ജീവിക്കൂ. ശാപം കേട്ടയാദം വിഷാദനായി കൊടിയ ദുഃഖത്താൽ അവിടെ ചുറ്റിയിടവേ. ദുഃഖം ശമിപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും എത്തി താതൻ രക്ഷകനെത്തുമെന്ന് മോഹം ജനിച്ചു. കാലം അതു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നള്ളി രക്ഷകൻ. ഹല്ലേലൂയ പാടി സ്തോത്രഗീതം പാടി മാലാഖമാർ കിന്നാരം പറഞ്ഞും പുന്നാരം പാടിയും ആടിയും. ദൈവത്തിൻ പുത്രൻ കന്യകാസുതൻ പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്ന നേരം നാട് താണ്ടി നഗരം താണ്ടി പൊന്നുമീറ കുന്തുരുക്കവും കാഴ്ചയുമായി വന്നല്ലോ രാജാക്കന്മാർ. തന്നാര താന താനോ, തന്നാര താന താനോ. യേശുനാഥൻ വന്നു ഇവിടെ കഥ മാറി. നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചു, കള്ളവും ചതിയും താർക്കോരി മകളും എടുത്തു ദൂരെ എറിഞ്ഞു. പാപം നീക്കി പുണ്യം വന്നു, രക്ഷകരെത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു. ലോകത്തിൻ നാഥൻ മാനവർക്കായി ശാന്തിയാൽ ജനം ഉലകിതരാ. സ്നേഹം നൽകിയ യേശുനാഥനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തിടുന്നു. ശിഷ്യനാം യൂദാസ് 30 വെള്ളിക്കാശിനായി. ഈ പുതുലോകത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ സഭയെന്ന കൂട്ടായ്മ സ്നേഹമാണ്. ഇതു നമ്മൾ ഓർക്കണം, സ്നേഹവും ത്യാഗവും കൊടുത്തിടണം. വിശ്വാസ വിത്തുകൾ മനസ്സിൽ വിതയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് മുന്നേറാം. വിശ്വാസ ജീവിതം സംരക്ഷിക്കാൻ